30/5/2024 তাবুনি যে পরিস্থিতি চলতমানি তাবু যেটা ত্রিপুরা যেটা এডিসি গভর্নমেন্ট যেটা CAA সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিনতি যেভাবে ফার্স্ট রাউন্ড বড় একটা ডিসকাশন মানে ইনকে তাই সোশ্যাল মিডিয়াও যে যেটা মানে কক কাছে তমানি গা আবনা আংবো আনি যেটা opinion যেটা পয়েন্ট অফ ভিউ মা আং কিসা এডিসি গভর্নমেন্ট আং শেয়ার খাইলে তেলু করং শেয়ার খাইলে হাই আং কিনি কিসা সোশ্যাল মিডিয়া মুতাইसा मा फाबिका CA दिने बेपुरन आं सानायो CA तो एक सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट वो एक बिलिंग थाका वो एक आइन पास की थाका अब ओवरऑल इंडिया न उन थाका ऑलरेडी फॉर त्रिपुरा सिमिया सारा इंडिया न अब एक एज पर रूल उन थाका चालू थाका गेटाव फरी गेटाव वो सिंग आर्टिकल 244A 244(2) का अब वो साथे साथे त्रिपुरा चालू दं का अब वो अबार इंडिया नि अब एक आर्टिकल कन्स्टिट्यूशनल नि ताहम 10 चैप्टर अब एक प्रोविजन अब खालाय जाखा गेटाबो कका हासि जे आ 244A आर्टिकल 244A अब रेस्पॉन्सिबिलिटी साबाबो के सिंग आजाग समा थानाय नै कारण अब जेतु त्रिपुरा ताव चालू दं सिनि एडिसाइड दिमाका सबै ताव अब बिंग सिंग अब जा तोलै दं त्रिपुरा 6 सीटर एरिया हैना TTADC गाके अपनी जे आनी पॉइंट बो के अपनी प्रोविजन ओइ के आ प्रोविजन साइन सिनतामा TTADC व एडमिनिस्ट्रेशन ताबो बिंग चलितों चालुइतों के ताव सब चालुतों सिनी त्रिपुरा मते पातिरा चालुतों के आ ADC नि TTADC के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी साबो अबना आं आनी जे रिसर्च खामन के नखर फायतामा अब एक कथा आं संकबो साननायो अब का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ के आपनो जे जेमन CA नि जे बनि ताहम का एक्ट खाने पर रेस्पॉन्सिबिलिटी के अब हाइनो 244 2 6 सीटर अबनबो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ हेके आं ओ 244A अब बागे भाग्या अब आं किसा सिनि जनगण आं सानामु सुङो जे अब आ एक आं जेता रिसर्च खाइने मानि अब कताइला अब बिफोर कन्स्टिट्यूशनल ताहम एरा मानि जेता 1950 26 জানুয়ারি সেখান अब कासा 6 सीटर एक माने 6 सीटर प्रोविजन जेता खाइजा माने अब अपन सेगन खाइजाखा बुहुर खाइजाखा अब आं किसा सानाय बिफोर कन्स्टिट्यूशनल एरा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक दङ आ दङ aboni section ke tam busuk abon section ke 7,52A within bracket 2 का आ सिंगा सेक्शन परीक्षा के 1935 नि जे एक्ट जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खाइबेनि abon परीक्षा के 6 सीटर एरिया नि tam प्रोविजन दं आरो tam टोटली एक्सक्लूडेड का सिनि 5 सीटर के आरो tam सजे दं partially excluded in sedo. Okay, 6 सीटर के तमा totally excluded area. Hinga tabo koka haji sanani anaya sini
administration taman TJ edition tahu je berteman je calon taman administration ke borong ang ani je kisah just kami awang bong ang kisah share kami yo je sing bupai ne jurnai karan sing 1935 Government of India Act Section 7,52 A2 abon sing kaham ke jasma khaine abon kaham ke ekta committee ne abon ekta research khaine ar tam provision to ar sing India government India government atam saka sing amon kaham ke research khaine bagai ang tabo ojin titi edisi administration to nai borok jatabo achugoi nai expert borok rok jara সংবিধান কাহামকে সিনাই বা যারা রিসার্চ খাই দং নাই বংনতে আচুগি নাই আর তামো প্রভিশন দং আব কাহামকে তলি নাই 2 নম্বর 244 এ 244 2 আবো কাহামকে রিসার্চ খাই নাং আবো বাই আবো তাম কানিসন গে আবো তো তাবো তামো আং সানামে কাহাইছি যে এক ন subsequent পরবর্তী সময় তামো চিনি সংবিধান আবো 244 2 হইনে আবো দায়ের জাখা গে তা ফাইদি গে কক কাছে মানো যেটা সংবিধান আবো তাবো যেটা 1950 সননি যেটা 26 জানুয়ারি আবিন আবো আগি যেটা তখন বিফোর সংবিধান গে তাবো আফটার সংবিধান যে 244 এ ওংখা বিফোর সংবিধান আবো tamu abo ki bilik na inglik abo post question kasiman enka ang sarnai abo sing abo bilik dia abo sing সংবিধান tam saka last সংবিধান যেটা সিমান 395 যেটা আর্টিকেল সংবিধান যেটা মানে abo কাহাকে পরিকে সানাই টুগেদার একসঙ্গে চলি নাই যে 1935 নি যে সংবিধান যে তংমানি abo bo tongnai ke tabuk je nini 1950 সনি সংবিধান তমা আবো নাই তাও ফাইদি সাবজেক্ট নিচিং অনেক সময় সিনেবা পুলিশ অ্যাক্ট রগ সিনে এফআরএসআর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তামো সিং সার্ভিস রুল থানাকে সিং আবো বিফোর তামো কনস্টিটিউশনে আগেনি যেটা এক নচিং তবে ইন্ডিয়া কপি ইউজ খাইতম যাই হোক হাঙ্গাকে আবো আং সাননাই মানে ইনকা হাসি ani jao je jete kisas ang tahmo buji mani da wang sini omoni je media phamen karon kang men ko sini বিশেষ করে ke sini edc government ang bor o ektor no kisa tole na nungte এবং bor research khana nungte abon kisa bor aspat bor asoge bor eka tamtong abon bor aba eka examine খানে আনথেন যাই হোক হাঙ্গাকে তাবক তো অমতো থাঙ্কা কিন্তু সিং তাবক সিনিও CAA সিনসে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট টিপ্রাবে ইমপ্লিমেন্ট ইননি থাঙ্গি দङ আবাতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে রাইট নাই তাবো যত পার্টিনি বরন যত দফানি বরন খুব ওয়ান জাক ওয়ান সুই দङলায় রিসার্চ খাই দङলায় তামুনিয়া যাই হোক আং আপন সানে তাকে সাং চিনি তাহমো এডিসি গভর্নমেন্ট আং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কখনো মুসুঙ যে বরক যাতে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 6 যেটা তংমানি সংবিধাননি চ্যাপ্টার আর্টিকেল 6 আপন কিসা বরক সাথে সাথে বরক আপন রিসার্চ খানে নথন আর জুরনা নথন আর তাম সিকা আর আর্টিকেল 6 যাই হোক তিনি আনি আনি কিসা মুড হাইমিয়া সানানি আনি কিসা প্রবলেম দं আনি ব্যক্তিগত যাইবে হোক আং কিসা মিডিয়ামা ফাইকা যেহেতু আগিবো আং কিসা সিএনি সম্বন্ধে কাছে আং প্রেস মিট খাইয়া আবন বাগিছে আং তাবক কিসা সিনি সংক্ষিপ্ত আকার আং কিসা সানাহি মিডিয়ামা ফাইকা গাংকে তৈ বিসি কক সালাম সুংরিয়া
asuk saino ani bisa kona mataka hambai.